Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Wa idza marra lan ing dalem nalikane lewat sapa nabi bi tariqin ing dalem dalan siji urifah moko den weruhi minti bihi saking wangine Gusti Nabi opo annahu sak temene Gusti Nabi iku kodemaro teman-teman wis lewat sapa Nabi fihi ing dalem tariqin wa idza jalasah lan ing dalem nalikane lungguh sapa Nabi fi majlisin ing dalem panggonan lungguh bakiyah moko tetep apa tibuhu wangine Gusti Nabi fihi ing dalem majlis ayyaman ing dalem pira-pira dina ayyaman ing dalem pira-pira dina wa intawayyaba senajan wis lunga sapa Gusti Nabi wa yujadu lan bakal den temu minhu saking Gusti Nabi apa ahsanuti bin luweh bagus-baguse wewangen apa ahsanuti bin luweh bagus-baguse wewangen wa illam yakun senajan ora ana sapa nabi iku qad tayyaba teman-teman gawe wangen-wangen sapa nabi wa idza masyalan ing dalem nalikane lumaku sapa nabi baina ashabihi ing dalem antarane pira-pira sahabate nabi faka'annahu moko kaya-kaya sak temene nabi iku al-qamaruh rembulan iku al-qamaruh rembulan bainan nujumi kang tetep ing dalem antarane pira-pira lintang az-zuhri pira-pira kang mencorong az-zuhri pira-pira kang mencorong wa idza aqbalah lan ing dalem nalikane madhep sapa Gusti Nabi lailan ing dalem waktu bengi faka'annan nasah moko kaya-kaya sak temene menungso min nurihi saking cahayane Nabi min nurihi saking cahayane Nabi iku fi awanid duhri ing dalem pira-pira mongsone zuhur iku fi awanid duhri ing dalem pira-pira mongsone zuhur wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Jadi ketika Rasulullah itu lewat di satu jalan maka pasti akan diketahui karena kewangian yang dimiliki Rasul, keharuman yang dimiliki oleh Rasulullah, bahwasanya beliau itu telah melalui jalan tersebut. Jadi umpama Gusti Nabi nikah lebat ayam bumbere nikah, ketika beliau sudah tidak ada pun di situ sudah diketahui bahwa orang Nabi pernah lebat ke antum.
Anapa? Karena saking ro'oma Nabi, sampai menyisakan bau wangi itu. Senajan orang pun sombong. Lebat ya dan langgar nikah dapat beberapa jam itu pasti diketahui. Ada mari lebatin Nabi karena ro'om. Ini ke Rasulullah kan. Ketika beliau itu duduk di satu majlis, maka baqiyah tibuhu fihi ayyaman wa intaghayyab, akan ada sisa wangi-wangian atau aroma yang sangat harum di majlis tersebut, walaupun Nabi sudah bergegas pergi mentojuk nang sitong majlis pas teh akareh beuh seroom ni ke Nabi Muhammad. Kalau kita kan biasanya bisa diketahui sebaliknya. Buntal yang kui siapa guru kana, yang kui riau soro na bau na ngari ya apa. Itu kalau kita kelampire kayaknya mari yang kui ria, apa bau ngari boleh. Itu kalau kita. Jadi ini kaki fisik Rasulullah itu dipenuhi kelaban keharuman kana. Bahkan wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qatta thayyib. Senajan Rasulullah itu tidak menggunakan parfum, maka kita akan mencium aroma yang begitu wangi dari beliau. Senajan tak ngakui parfum, Rasulullah ni kepakun ro'om kan. Wa idza masya baina ashabihi faka'annahul qamaru bainan nujumiz zuhri. Ketika Rasul berjalan di tengah-tengah para sahabat, maka seolah-olah beliau itu seperti rembulan yang berada di pertengahan bintang-bintang. Dek remah posisi bulan ketika Apolong sareng bintang menjadi benda yang paling terang, dan seluruh sorot pandangan kita itu mengarah kepada satu objek itu, yaitu rembulan. Makan sampai berokah nikah etoronaki dek ke para pewaris Nabi, dek ke para ulama-ulamanya Nabi, termasuk zuriyahnya Nabi. Ketika bedah keturunan Rasulullah mendatangi kerumunan orang, itu pasti pandangan kita itu tertuju pada beliau. Ini keturunan Nabi. Ketika pada kiai datang, maka pandangan kita mengarah pada satu objek. Ini kecil-kecil akik pada kabar ni kata orang ngongguan apa punten. Pada Gus Ikdam katanya di Konir, ya ada. Coba sampean perhatikan sebagai pewaris Nabi. Ketika Gus Ikdam nanti datang menuju ke panggung, pandangan tertuju ke hansipnya atau pengawalnya, apa kepada Gus Ikdamnya? Saya yakin semua pandangan mengarah pada satu orang itu. Kenapa? Karena beliau membawa ilmunya baginda Nabi. Ini pewarisnya kayak itu. Makanya tidak heran ketika beliau Apolong akumpul sareng para sahabat itu ka'annahul qamaru bainan nujumiz zuhri, seolah-olah rembulan yang berada di tengah-tengah bintang-bintang yang berkilauan. Ketika memasuki malam hari, maka ka'annan nas min nurihi fi awanid duhri, seolah-olah manusia itu berada di masa duhur, di waktu duhur, dari teran baginda Nabi. Bahkan dalam satu riwayat, pernah satu ketika Sayyidah Aisyah itu kejatuhan benda. Artinya beliau itu memiliki benda kemudian jatuh, yang pada saat itu tidak ada cahaya lampu sama sekali. Akhir ngolok Gusti Nabi, ya Rasulullah, kesini. Bila Nabi itu mendekat, ketemulah benda itu. Karena saking teran Gusti Nabi. Lamun kula ben panjenengan sedang kadang kondisi tera kedatangan kula ben sambian itu malah langalangin cahaya nademar,
ngeler aja mak semar tak padeng goyaknya re. Itu kalau kita kan. Apa boleh abek sepancen orang disah ndik golek tak pati terak ngangkui songkok pote pas listrik padam tengah malam acretah ben kancana manyaman cerita bleng ada tak padeng sekali kalau padeng songkon ben gigin gulen di kancan locoh sana caleh benak anak tambah berak nak anak bahkan semakin agak benak anak semakin melocoh. Jadi ketika pernah satu saat di pondok itu pulsana listrik ini kemati kan. Dia itu cerita dari sitong kamar ngele ke kamar sitong. Pokok tukang cerita banyak. Ternyata ketika listrik itu padam, terlebu ke dalam kamar. Tinggal lebu ke dalam kamar. Woi, aku hilang saya kira. Engkau hilang tak padang apa kena? Tinggal pon odi, terngece TV. Ayo kaki ngocak nengko kaki guru. Ngocak nengko yang ngata miceng kan? Padahal aben TV saya nyimpulkan ya aben TV saya ngocain mata ngel kelenakan. Bahkan ketika manyaman cerita, perhatian TV demar kan? Ayo padang panjakan kau. Pancen lebur-kelebur. Letih nih karena Rasulullah itu memang secara fisik pancen memiliki cahaya memang. Menjengok dari riwayat tadi memang betul. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ajwadah luweh loman bil khairi kelawan kebagusan minar rihi tenimbang angin al-mursalatih kang den culaken wa kana lan ono sapa nabi iku yarfuku welas sapa nabi bil yatimih kelawan bocah yatim wal armilatih lan wadon rondo kala dawuh sapa mbak tuwa sifihi sebagiane pira-pira wong kang nyifati Gusti Nabi ing dawuh maraaitu ora tau ningali sapa ingsun min dilimmatin saking wong kang duweni rambut limah itu ujung rambut ya. Min dilimmatin saking wong kang duweni rambut saudaah kang ireng fi hullatin ing dalam penganggo hamroah kang abang ahsanah kang luweh bagus min rasulillahi tenimbang rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, paling lambek masalah kebagusan dengan Nabi. Bahkan diibaratkan beliau itu lebih dermawan dibandingkan angin yang sumilir, angin yang meniup ke sana ke sini. Angin itu ketika meniup kepada kita, maka tidak ada satupun dari kita yang dipilih, semuanya kena rata. Dan angin itu tidak mengambil manfaat keuntungan sedikit pun daripada kita. Rasulullah lebih lampu tembang angin kan, dalam hal kebagusan. Bahkan beliau itu sangat-sangat memiliki kasih sayang yang begitu besar, khususnya kepada anak yatim dan juga perempuan-perempuan janda. Rasul ni kecik senengah ketika berhubungan kelaban anak yatim, ketika berhubungan kelaban para janda atau randa. Sebagai bentuk apa semua itu? Sebagai bentuk syafaqah, pancen niser secara ateh itu karena mereka itu orang-orang lemah,
orang-orang yang memang butuh kekuatan, dukungan dan kasih sayang. Ini kan ya nasibnya sama-sama kehilangan, yatim kehilangan orang sepolake, kemudian janda kehilangan seorang suami, yang sama-sama kehilangan tiang kekuatan dalam hidupnya. Oleh karena itu senang Nabi. Ada sebagian orang-orang yang mensifati Rasul sampai mengatakan demikian. Ma ra'aitu min dilimah sauda. Saya belum pernah melihat orang yang memiliki rambut hitam pekat, yang berada dalam pakaian-pakaian yang berwarna merah, lebih indah daripada Rasulullah. Itu belum pernah. Ini menunjukkan cekian Rasulullah itu memiliki rambut yang begitu hitam. Ini kisah pertama. Yang kedua, Rasulullah ini pernah menggunakan baju warna merah. Oke. Senajan di sebagian teks kitab warna merah itu warna makruh untuk kita pakai, itu bagi sebagian pendapat ulama. Tapi secara fakta yang ada, Rasulullah itu pernah menggunakan pakaian berwarna merah. Pada saat di warna merah. Dan itu sangat tampan Rasulullah. Tidak ada satupun orang yang menggunakan pakaian warna merah berambut hitam melebihi ketampanan Rasulullah. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran, yen pakaian itu tidak harus putih. Senajan aksaru siyabihi, paling banyak pakaian yang digunakan Rasulullah itu berwarna putih, tapi ini menunjukkan kejaizan dan juga kemubahan kita menggunakan pakaian yang berwarna selain putih. Napa boleh hijau? Hijau nikah bernah kesukaan Gusti Nabi. Saya ngakui kelambi hijau, mun sampeyan niaten nurut kesunahan Rasul, insyaallah oleh ganjaran. Sing nganggo putih juga sama. Pakaian putih itu ndak harus baju saja, songkok ki sama, sarung ki sama, sandal ki sama, serba putih. Lebur uga pancen orang mengakui kelambi putih, serba putih niku lebur kena. Kerja antar karnaval. Antar karnaval songkok putih, kelambi putih, sarung putih, sandal putih, serban putih, tasbih putih, teh putih kabeh. Buruh reng-reng. Terima malaikat nantinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wakilah lan den ucapaken li ba'dihim maring sebagiane wasifin orang-orang senyifaten Gusti Nabi. Apa ka'anna wajhahu, koyok-koyok sak temene wajah Nabi iku al-qamaruh rembulan. Faqalah nuli ngucap sapa ba'dihim, bal adwa'u balik utawi wajhahu iku luweh padang. Balik utawi wajhahu iku luweh padang minal qamarih tenimbang rembulan. Idza lam yahul ing dalem nalikane ora ngaling-ngalingi dunahu ing dalem arah-are al-qamar. Dunahu ing dalem arah-are al-qamar opo al-ghumamuh mendung. Qad ghasyiyahu teman-teman nungkepi ing Gusti Nabi. Teman-teman nungkepi ing Nabi opo al-jalalu sifat keagungan, wantahalan katok ilaihi maring Gusti Nabi opo al-kamalu sifat kesempurnaan. Qala dawu sapa ba'du wasifihi sebagiane pira-pira wong kang nyifati Nabi. Ing dawuh mara'aitu ora tau ningali sapa ingsun qablahu ing dalem sadurunge Nabi, wala ba'dahu lan ora ing dalem sakwise Nabi, ora tau ningali mislahu ing sepadane Nabi. Mislahu ing sepadane Nabi fayajizuh moko apes
apa lisanul balighi lesane wong kang ahli balaghah, apa lisanul balighi lesane wong kang ahli balaghah. Iza arada ing dalem nalikane ngarepaken sapa al baligh ayyuh siyah ing yen to ngitung sapa al baligh, ing yen to ngitung sapa al baligh fadlahu ing keutamaane nabi. Fa subhanaman moko kelawan maha suci zat khassahu kang ngususaken sapa man ing nabi, khassahu kang ngususaken sapa man ing nabi sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelawan panggonan al asna kang luhur, bil mahalli kelawan panggonan al asna kang luhur wa asra lan ngelakoaken bengi sapa man, wa asra lan ngelakoaken bengi sapa man bihi kelawan nabi ila qabi kausaini tumeka panggonan kira-kira rong gendewa, tumeka panggonan kira-kira rong gendewa au adna utawa luweh parek, au adna utawa luweh parek. Wa ayyadahu lan nguwataken sapa man ing Gusti Nabi, lan nguwataken sapa man ing Nabi bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat allati kang la tuhsa kang ora bisa den itung apa mukjizat, kang ora bisa den itung apa mukjizat. Wa aufahu lan nuhoni sapa man ing Nabi, lan nuhoni sapa man ing nabi min khisalil kamali saking pira-pira pakerti kang sampurna, saking pira-pira pakerti kang sampurna. Niki insyaallah nanti sore pun hataman iki. Allati ma ing barang ya jilluh kang agung, ya jilluh kang agung apa ayus takso yen to den katokaken apa ma, apa ayus takso yen to den katokaken apa ma. Wa atahu lan paring sapa man ing nabi, lan paring sapa man ing nabi khamsan ing perkara 5 lam yu'tihinna kang ora paring sapa man ing khamsan, lam yu'tihinna kang ora paring sapa man ing khamsan ahadan ing wong suwiji qablahu ing dalem sadurunge nabi. Wa atahu lan paring sapa man ing nabi, lan paring sapa man ing nabi jawami al kalimi ing pira-pira dawuh kang ngumpulaken pira-pira makna, jawami al kalimi ing pira-pira dawuh kang ngumpulaken pira-pira makna. Nika saya kocak jami'il kalim singkat tapi padat. Falam yudrik moko ora nemu, falam yudrik moko ora nemu sapa ahadun wong suwiji fadlahu ing keutamaane nabi. Wa kana lan ono iku lahu kadue nabi fi kulli maqamin ing dalem saben-saben makom indahu ing dalem sandinge nabi atau ing dalem ngersane nabi apa maqalun dawuh, apa maqalun dawuh walikulli kamalin lan iku kaduwe saben-saben sifat sampurna minhu saking Gusti Nabi kamalun utawi kesempurnaan kang weneh, kamalun utawi kesempurnaan kang weneh la yahuzu ora bingung sapa nabi, ora bingung sapa nabi fi su'alin ing dalem takon, fi su'alin ing dalem takon wala jawabin lan ora ing dalem jawab, wala yajuluh lan ora obah-obah apa lisanuhu lesane Gusti Nabi, apa lisanuhu lesane nabi illa fi sawabin angin ing dalem perkara kang bener, illa fi sawabin angin ing dalem perkara kang bener. Pun intinya nikah Masya Allah banyak pujian terhadap Gusti Nabi, bahkan dikatakan kepada sebagian orang-orang yang sering memuji Nabi, masa Nabi Muhammad itu betul-betul wajahnya seperti rembulan.
Jawab sarang orang semoci Nabi ini kan. Bal adwa'u minal qamar idza lam yahul dunahu al-ghamam. Bahkan Rasulullah bukan hanya seperti rembulan wajahnya, tapi lebih terang daripada rembulan. Ini ketika ditanya, di Rasulullah ini wajahnya pada bulan teran, benih pada lebih malah. Lebih daripada rembulan dalam hal terangnya. Ketika rembulan itu tidak ada penghalang sebuah mendung, berarti pancen cek teran sarah gitu ya. Walaupun ya kita tahu rembulan itu bukan cahaya asli, cuma cahaya pantulan. Tapi men bekto malam, wah paling terak ke TV bulan, paling terak ke TV. Kemudian Rasulullah itu diliputi oleh al-jalal, sifat keagungan, bahkan wantaha ilaihil kamal, kesempurnaan itu mentokkan Gusti Nabi. Sobung boleh wajan. Orang sing ngocak genteng sobung segenteng Nabi, ngocak soleh sobung sesoleh Nabi, ngocak bagus benrok om sobung serok om Nabi. Ini kesobung kan. Masya Allah. Bahkan nengkantoh salah sitong hal yang diistimewakan adalah Rasulullah nikah merupakan satu makhluk kepengiran sepancen takdir diisrokan sareng Allah, menghadap kepada Allah sampai pada satu jarak yang paling dekat, ila qabi qausaini au adna, atau lebih dekat daripada 2 busur panah itu ya. Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat yang tak bisa dihitung. Bahkan Nabi Muhammad itu diberikan 5 hal yang istimewa yang tak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Termasuk salah satunya akhir daripada surat Al-Baqarah kan. Akhir daripada surat Al-Baqarah nika monyena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu sudah ada janji, komitmen antara Nabi dengan Gusti Allah. Ya Allah, ketika nanti saya itu lupa, ketika saya melakukan kesalahan, maka jangan kau siksa saya. Maka sampean coba tinggalin umat-umat sebelum Nabi Muhammad melakukan sodomi, melakukan homo. Pada zaman Nabi Lut langsung balik bumin kena. Sekali maksiat langsung siksa tatkala nikah. Umat Nabi Muhammad bagaimana? Orang sebanyak maksiat tambah soki. Orang di situ selalu membuat sebuah perkara dosa itu tambah bejreh odin. Dibiarkan sareng Allah. Karena pancen dalam sebagian mufassir itu pernah mengungkapkan di setiap doa di akhir surat Baqarah Allah itu langsung menjawab na'am. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, na'am. Setujuin sareng Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kau bebankan kami seperti mana engkau memberikan beban kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau beri beban kami dengan beban yang tidak mampu kami kuasai. Itu langsung jawab sareng Allah, na'am na'am na'am. Sehingga kalaban barokah itulah umat Nabi Muhammad makin berada di kondisi terbaik dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad. Ini kudu syukurin kan. Bahkan Rasulullah itu wa atahu jawami al kalim, parengen keistimewaan debunah itu singkat tapi padat. Ketika Rasulullah itu bersabda itu tidak berkelit-kelit dan tidak banyak ini itu. Sampai coba perhatikan di hadis. Sobung basa-basi Rasulullah dalam menyampaikan, langsung caplek sekali kata, sekali kalimat itu mengandung banyak makna. Nikah salah sitong keistimewaan Rasulullah. Bahkan beliau itu la yahuzu fi su'alin wala jawab, tidak bertele-tele
dalam hal bertanya dan juga menjawab. Wala yajuzu wala yajulu lisanuhu illa fi shawab. Lesannya itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata melainkan kata-kata itu pasti benar. Ini kan Rasulullah kan tak pernah keliru. Kalau kita itu kan kadang sengaja untuk benar tapi pancen takdir keliru kan. Seperti sabukul lesan, keceplosan. Inilah coba sampean perhatikan dalam membaca Quran boy. Kita itu kan berupaya untuk sekiranya benar. Itu biasanya yang sering terjadi seperti wala taqrabuz zina. Lanya itu benar pun. Wala lanya itu benar. Tapi dalam satu hal selain sedang-kadang abek ini kita tak ngerasa lagi. Seperti dalam kalimat la ilaha illallah. Itu bukan la tapi la. Ayo coba lah. Itu yang kita inginkan bacanya la tapi le. Yang kini betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan yang sering terjadi. Abe ni ketero bener tapi pancen sabukul lesan atau karena kebiasaan lesan. Seperti Muhammad boleh. Mu itu kan dhammah Muhammad. Tapi yang sering kadang keluar dari lesan kita Muhammad. Muhammad. Apa boleh reng betul senjan nyanyian kasa kelor ke apa kasa maghrib auba kana mentebak reng betul dati maghrib cereng biasa na sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa. Ni kan hulang dia ngaki berasa pita kadang kan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Asmadal Mustafa. Lah, mak beda asmad nak kian dan gula. Itu kadang kita inginnya benar tapi telacor ocak. Sini kira. Ini kalau kita sengaja pun kadang keliru. Apa boleh orang-orang yang memang profesinya adalah da'i, orang yang sepancen pendakwah, sedang-kadang menukil ayat, menyebut kalimat ataupun huruf kadang keliru. Itu pancen sabkul lesan. Catatannya 1-2 kali, man sampai berkali-kali itu karena pancen mungkin kurangnya ilmu atau karena dalam kondisi marah atau karena kondisi yang tak stabil, banyak masalah. Pun niki Rasulullah tidak pernah melontarkan kalimat sekeliru, kata-kata yang salah dalam setiap ucapannya, itu tidak pernah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ma'asa ayyuqala fi man wasafahul Quran. Ini keseguni akik pas pun nanti langsung hatapan nggih. Wa ma'asa wa ma utawi suwi-wiji kang agung iku asa menawa-menawa apa ma iku ayu qala yen to den ucapaken apa ma fiman ing dalem wong wasafahu kang nyifati ing man apa al-Qur'anu al-Qur'an wa a'raba lan bertelaaken an fadailihi saking pira-pira keutamaane man opo at-tauratu Taurat wal injilu lan injil wal zaburu lan zabur wal furqanu lan al-Qur'an wa jama'ah lan ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man baina ru'yatihi ing dalem antarane oleh ningali Allah wa kalamihi lan oleh dawe Allah wa qaranah lan gandeng sapa Allah ismahu ing jenenge Nabi ma'asmihi ing dalam sartane jenenge Allah alasane tambihan krana ngilingaken ala uluwi maqamihi ing atase luhure derajate Nabi wa ja'alahu lan dadiaken sapa Allah ing Nabi rahmatan ing kawelasan lil alaminah kaduwe pira-pira wong alam wa nuron lan ing dadi cahaya wa mala'ah lan ngebek-ngebeki sapa Allah bi maulidihi kelawan sebab kelahirane Nabi al qulubah ing pira-pira ati
ngebek-ngebeki sururon ing kebungahan atau kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.